अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, ईयर एंड है, 2025 एंड हो रहा है, एनुअल ईयर 2026 का आगाज़ हो रहा है और अब से यानी कि हम फर्स्ट तक ये जो तमाम डेवलपमेंट है इसको आपको बराह रास्त दिखाएंगे इकॉनमी के हवाले से। पूरे साल हमने क्या किया, ख़ासकर 2025 के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ रहीं, कितनी अचीवमेंट्स की और क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए। तो आज हम आपको पॉलिसीज़ के हवाले से बताएंगे, कल के दिन हम आपको इनिशिएटिव्स के हवाले से बताएंगे और नेक्स्ट डे यानी कि थर्ड डे हम आपको गवर्नमेंट के हवाले से जो अचीवमेंट्स हैं वो बताएंगे कि इकोनॉमिक टर्म्स में हमने क्या क्या अचीव किया। तो आज हम बात करेंगे 2025 ईयर के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हम रहे और कितना ज़्यादा हमने ये पॉलिसीज़ को वेलकम किया। तो हम बात करेंगे ख़ासकर सबसे पहले हम 2025 को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की डेवलपमेंट बताते रहे आपको। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हायर, हम कह सकते हैं दोबारा साइड पे मार्केट रही, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री और हिस्टोरिक हाई मार्केट ऑलरेडी अचीव कर रही है। इस साल के अंदर हमने ऑल टाइम हाईज, न्यू हाईज देखे हैं। वहीं आज के दिन भी हमने एक नई बुलंद तरीन सतह देखी है। तो आज हम प्रोग्राम में बताएंगे आपको कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे जा चुका है, साथ साथ यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखी जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तमाम एक अवेयरनेस बिल्डअप हो रही है इन्वेस्टर्स के लिए भी, और ख़ासकर वो इन्वेस्टर्स जो न्यू हैं, जो मार्केट के अंदर नए आए हैं, उनको इतनी ज़बरदस्त नंबर दिख रहे हैं मार्केट के कि उनका जो ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन हम बात करेंगे SIFC के हवाले से, जितना ज़्यादा इकॉनमी के लिए डेवलपमेंट की गई, जितना ज़्यादा इसके लिए कोशिशें की गई और इसके इम्पैक्ट्स वाज़े तौर पे इस साल के अंदर हमें दिखाई दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो ये मार्केट है वो पूरी दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है, और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, तमाम आलमी जरीदे सब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है, ये बेहतरीन कारकर्दगी कहला रही है। साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स जहाँ पे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए तगोदो की जा रही है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, और आइडिया ये है कि रेमिटेंसेस के बराबर हम आ जाएं इस बार एक्सपोर्ट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे, जहाँ हमने इतने ही सारे रीजनल कनेक्टिविटी पे जोर दिया, कितने ही सारे रीजन के अंदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी डेवलपमेंट, ट्रेड और तमाम एस्पेक्ट एक्सप्लोर किए। वहीं चाइना के साथ हमारी जो एक मीट मार्केट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, जो कि मीट की और कुक्ड मीट की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंड कर चुकी है और मज़ीद इजाफा हो चुका है। तकरीबन 24% देखा गया है, और ये मामूली इजाफा नहीं है बल्कि ये गैर मामूली इजाफा है। बहुत ज़बरदस्त ये कारकर्दगी है, और ख़ासकर वो कंपनीज़ जो अब इस चीज़ के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर आगे बढ़ रही हैं, वहीं हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि मज़ीद हमारे लिए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। तो नया सेक्टर है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, और गवर्नमेंट ने हलाल मीट के हवाले से भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, और आइंदा 5 साल तक हम जो है मलेशिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि 52 करोड़ डॉलर यानी कि 52 करोड़ डॉलर वो इसके अंदर तकरीबन हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स आएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखें आप, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज डेवलपमेंट होने जा रही है। और साथ साथ हमारी जो 2025 के लिए भी आपको ये जो एक हमने सिर्फ ट्रेलर दिया था, इसकी पूरी एक हम कह सकते हैं डिटेल डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे प्रोग्राम में। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन तवानाई, बुनियादी ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात के जरिए मुआशी इस्तेहकाम को फरोग देता है। ये शराकतदारी पायदार तरक्की के साथ सरमायाकारी के एतमाद को मजबूत करती है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $730 मिलियन के 2 अहम तरक्याती मंसूबों पर दस्तखत मुल्क के तवानाई और इदारा जाती इस्लाहात के सफर में एक नुमाया पेशरफ्त करार दी जा रही है। इन मंसूबों में $330 मिलियन का सेकंड पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट और $400 मिलियन का सरकारी मिल्कियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शामिल है, जिनका मकसद कौमी मईशत की बुनियाद को मजबूत बनाना है। पावर ट्रांसमिशन मंसूबा मुस्तकबिल के पन बिजली मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाएगा, जिससे कौमी ग्रिड मुस्तहकम होगा
और तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सरकारी मिल्कियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन का $400 मिलियन का प्रोग्राम SOE एक्ट 2023 और SOE पॉलिसी 2023 पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। खास तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी में बेहतरी के जरिए इदारा जाती इस्लाहात को अमली शक्ल दी जाएगी। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद उमैर करीम ने इस मौके पर एशियाई तरक्याती बैंक को पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार करार देते हुए कहा है कि ये मनसूबे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फान ने इन मंसूबों के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मजबूत अज़्म को सराहते हुए कहा है कि पावर ट्रांसमिशन मंसूबा तवानाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। दोनों फरीकों ने इस अज़्म का इयादा किया कि फराहम की जाने वाली फाइनेंसिंग को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए मंसूबों की बरवक्त और कामयाब तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी और खासकर पावर सेक्टर के ऊपर एक एम्फेसिस किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले ये बताइए, आज के दिन जो हम एक तो रिपोर्ट भी देख चुके हैं, इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आज हम हिस्टोरिक हाई पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स अगेन देख रहे हैं। कितना ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है इन थ्रू आउट, अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें या लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें, कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड बन चुका है। जी, थैंक यू वेरी मच नताशा। देखिए, ये तो वाकई ही मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, कि इतना हाई, ये तो मेरा तारीखी हाई लगा है 173,000 प्लस पे मार्केट चली गई है, और आज तकरीबन 1495 पॉइंट मार्केट प्लस हुई है। तो ये देखिए, ये सबसे अहम बात ये है कि जो कंपनीज़ हैं उनकी सेल और प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। अब ये कोई मसनूई इजाफा नहीं है स्टॉक मार्केट में कि जो हम कहें कि कोई यहाँ पे मसनूई तौर पे मार्केट बढ़ेगी। ये बिल्कुल लॉजिकल मार्केट में इंक्रीज़ आ रहा है, और जब मार्केट कंपनीज़ के प्रॉफिट में इजाफा होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस, जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो मार्केट का रुख करते हैं। तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह इसमें यह है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और महंगाई में जो कंट्रोल है, जो कमी आई है, उसकी वजह से मार्केट के ऊपर असर पड़ा है, और उसको जो सब मिल के जो है ना मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी जो मेन वजह ये है वो है आपका इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है, 22% से आप 10.5 पे आ गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी, और उसके बाद हम तकरीबन 2% और इसके इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके जाएंगे। अच्छा नईम साहब, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि SIFC की जो एक कोशिशें हैं जिसके इम्पैक्ट स्टेबिलिटी इन दी इकॉनमी वाज़ेह तौर पे दिख रही है, चाहे वो डॉलर के हवाले से हम बात करें, तमाम चीज़ें स्टेबिलिटी, यानी कि पहले हम बूम एंड बस्ट साइकिल में थे, अब हमें थोड़ा सा बूम की तरफ जाना है, बट स्टेबिलिटी के साथ। ये कितना ज़्यादा परफॉर्म हुआ थ्रू SIFC? देखिए जी, SIFC तो हमने हमेशा कहते रहे कि एक बेहतरीन काविश है, और ख़ास तौर पे मैं इस पर एम्फसाइज़ करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट है वो हम $10 बिलियन तक ले जा सकते हैं, हमारे पास ऐसा पोटेंशियल मौजूद है। और SIFC की जो मेन काविश थी, एक तो ये थी कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें कि तमाम मेजर इंडस्ट्रीज़ भी, देखिए बुनियाद तो एग्रीकल्चर है ना किसी भी इंडस्ट्री की, चाहे आप टेक्सटाइल में जा रहे हैं, चाहे आप शुगर में जा रहे हैं, तो वो बेस तो वो है। तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी कोशिश की, और दूसरी उनकी कोशिश थी कि FDI को लेके आएँ। अब इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये स्टॉक मार्केट की जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये लोकल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जैसे पहले आता था वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, और यहाँ से अपना प्रॉफिट भी लेके जाए, और मार्केट की पोजीशन भी जो है बेहतर। तो ये जो चीज़ है, ये SIFC की जो भी काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप है, और ख़ास तौर पे मिलिट्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को जो आप देखते हैं आगे जा रहे हैं, ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मिलिट्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, कि वो एक साइड बाय साइड, पार्ट बाय पार्ट, एंड हमारी सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके जी। और आपने देखा उसमें बहुत आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली हमारे डिफेंस पैक्ट भी हो रहे हैं, हमारी जो दफाई हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी भी हम इंटरनेशनल मार्केट में डिफेंस प्रोडक्शन का जो तो ये सारे एक फॉर्मेशन में इस वक्त जो चीज़ें जा रही हैं, जिसमें
ہماری انڈسٹری بھی اس کا پارٹ ہے, ایگریکلچر بھی اس کا پارٹ ہے. نعیم صاحب آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا ہے, یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک انکنونشنل سا جو اس سال ہی شروع ہوئی ڈیولپمنٹ اور اس میں 4 چاند لگ گئے, اس کی بات کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہم میٹ ایکسپورٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں. چائنا کو میٹ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, تقریباً 24% اس سال دیکھا جا رہا ہے, اور یہ اضافہ آف کورس یہ ایک چھوٹا اضافہ نہیں ہے, کافی ہیوج امپیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ملیشیا کے ساتھ ہم حلال میٹ کی جو ایک ڈیل ہے وہ سائن کر چکے ہیں, یعنی کہ 5 ایئرس تک ہم انہیں کریں گے, اور $20 ملین کی. تو کتنا زیادہ یہ ایک کانفیڈنس, ایک پازیٹیوٹی ہے, ایکسپورٹ کے نمبرز کتنے بڑھیں گے, اور ہمارے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز مزید اس سے آگے بڑھیں گی. دیکھیے اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ویری ہیپی کہ پاکستان نے اب ادھر دیکھنا شروع کیا ہے. جیسے ہماری جو مینوفیکچرز ہیں یا جو ہمارے جو بزنس مین ہیں انہوں نے فار ایسٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو ملیشیا از ون ایگزامپل جس میں آپ نے دیکھا کہ $20 ملین کا پہلے پیکٹ سائن ہوا. اب ہم فورسی کریں کہ ہم وہاں $52 ملین کی تک کی ایکسپورٹ کریں گے حلال میٹ کی. تو ملیشیا از اے ویری بگ مارکیٹ. ناٹ اونلی ملیشیا, اس کے ساتھ آپ کے جو انڈونیشیا بھی ہے, دوسرے بھی کنٹریز ہیں, اور پھر ابھی آپ نے ذکر کیا چائنا کا, تو چائنا میں بھی اب ہم جو ہے سی فوڈ چائنا میں دیکھیں بڑا فینومنل چینج آیا ہے. $235 ملین کا ہمارا سی فوڈ کی ایکسپورٹ ہوگی, جو 24% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, جو لاسٹ ایٹ واز 188 ملین. بٹ اسٹل اٹ از ناٹ انف, اس لیے کہ پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم سی فوڈ کی بھی ایکسپورٹ جو ہے اس کو اپ ٹو 500 ملین سے $1 بلین کے درمیان لے جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو اپنا سی پیک کوریڈورز ہیں, ہمارے سی پیک کی وجہ سے, ہمارا اکنامک کوریڈور کی وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے سامان بھیجنے کا بڑا کم ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ چائنا کی مارکیٹ جو ہے اس میں ہمیں اتنا 24% کی گروتھ ملی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے پاس ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کی 10 اپرچونیٹیز موجود ہیں, کچھ اپڈیٹس موجود ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں. 100 انڈیکس کے حوالے سے جو آج کی فینومنل پرفارمنس دیکھی گئی ہے, خاص کر جو مارکیٹ نے ہسٹورک ہائی بنایا ہے, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک آن انڈیکس. اوپن ہوئی مارکیٹ 1,72,400.73 کے لیول پر, ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 1,74,411.72, لوور واز 1,73,200.41, اینڈ فائنلی کلوزر 1,73,896.43. آپ دیکھ سکتے ہیں 3-4, یعنی کہ آج کے دن ہائر سائڈ پہ بھی ہسٹورک ہائی ہے اور کلوزر سائڈ پہ بھی ہسٹورک ہائی ہے. تو ہمارے پاس یہ زبردست آج چینج دیکھا گیا ہے. 1495.61 کا اضافہ ان سنگل ڈے کا آغاز ہے. بڑا ہی آپٹمسٹک, بڑا ہی پازیٹیو اور گرین ٹریجیکٹری پرفارمنسز کے حوالے سے. اگر والیوم لیڈرز بھی ہمارے پاس موجود ہو اور ہم دیکھتے چلیں آج کی مارکیٹ کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور کچھ اس میں انکنونشنل اسکرپٹس بھی شامل ہیں. سو لیٹس ہیو اے لک آج کے کون کون سے والیومز موجود ہیں. جی آج مکس ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. WTL اس لسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, یعنی ورلڈ کال ٹیلی کام 0.05 کا اضافہ دیکھا گیا, 1.71 پہ کلوزر رہا, 52.85 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. DSLNC یعنی کہ دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ 0.35 کا ڈکلائن, 7.42 پہ کلوزر, 51.36 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن 5.42 کا اضافہ دیکھا گیا, تھرڈ اسکواٹ پہ یہ ہے, جبکہ 59.62 پہ کلوزر رہا اینڈ 42.55 ملین شیئرز کا کاروبار رہا. فورتھ اسکواٹ پہ بینک آف پنجاب 1.18 کا ڈکلائن دیکھا گیا, 38.88 پہ کلوزر رہا, 42.29 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. اینڈ لاسٹلی ٹرسٹ سیکورٹی بروکریج لمیٹڈ 0.6 کا ڈکلائن دیکھا گیا, 3.36 پہ کلوزر رہا, 39.95 ملین شیئرز کا کاروبار رہا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مکس ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے, یعنی کہ اگر ہم بات کریں تھرڈ ٹیئر اینڈ سیکنڈ ٹیئر اسکرپٹس دونوں ہی آج والیوم لیڈرز میں دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ تھوڑی سی آج آل ان آل اکراس دا بورڈ کچھ چینجز دیکھے گئے ہیں. دس از دی امپیکٹ جو کہ ایک اینول ایئر جب ہم سم اپ کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں یہ تھوڑی سی سامنے آتی ہیں. سو لیٹس ہیو اے لک آن 2025 کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس بھی ہم نے دیکھی, اور اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں, یعنی کہ 2025 کی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پالیسیز کے بارے میں آپ کو بتائیں, خاص کر یہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں. جسٹ اسٹارٹ دس سیگمنٹ, دوسرے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں.
جی آپ نے دیکھا اکانومک اچیومنٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں 2025 کے اندر جتنی پالیسیز ہم نے دیکھی ہیں، خاص کر اگر ہم بات کریں پاکستان کی اکانومک اسٹیبلٹی کے حوالے سے یعنی کہ معاشی استحکام کے حوالے سے، تو گورنمنٹ کی پالیسیز کے آف کورس بڑے فروٹفل ریزلٹس آئے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم مالیاتی ایک نظام کی بات کریں یا پھر ہم اس کی ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے بات کریں یعنی کہ ٹیکسیشن ریفارمز کے حوالے سے بات کریں، تو اس سال ہم نے دیکھا کہ ٹیکسز کے اندر خاص کر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریفارمز ایف بی آر کی جانب سے آ رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی ویکلی جائزہ اجلاس لے رہے تھے اور خاص کر اس اسیسمنٹ کے تھرو ہم نے دیکھا جتنی بھی نیٹی-گریٹیز تھیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا، خاص کر تاجر حضرات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ جو ایڈریس کی گئیں اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹیکسز کو نہیں بڑھانا بلکہ ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، یہ اس بات کی ترجیح دی گئی۔ تو آج ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں خاص کر ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ایک امپیکٹ لانا ضروری ہے، تو اس انفلوئنس کو ایڈریس کیا گیا اور خاص کر بیرونی قرضوں پر انحصار جو ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے، اپنے ملکی جو ڈیولپمنٹ ہے یعنی کہ آمدن ہے اور اپنی جو کوششیں ہیں اس کو ہی ایکسپلور کرنا ہے۔ تو گورنمنٹ نے اپنے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کمی کی اور ان میں واضح طور پہ کمی کے بعد یہ امپیکٹ سامنے آئے ہیں، تو دس از دی ریفارمز جو اس سال ہم نے دیکھے۔ ساتھ ساتھ ہم ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے، ینگسٹرز کے حوالے سے بات کریں گے، ڈیجیٹل اکانومی میں ڈیجیٹائزیشن، آن لائن پیمنٹس، فریزنگ اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل گورننس کے حوالے سے یعنی کہ کیش لیس اکانومی کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کیا گیا اور نیگیٹیوٹی کو یعنی کہ ایک جو کیش ہے اس کی فلوٹ کو روکا گیا، تو یہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور خاص کر امپلائمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بے روزگاری کو ختم کرنا اور جتنا ہو سکے روزگار فراہم کرنا، انٹرپرینورشپ کلچر کو پروموٹ کرنا، یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی ترجیحات تھیں۔ اور ہم بات کریں گے پاور سیکٹر کے حوالے سے، اگر یہاں اس سیکٹر کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو سامنے آئی، کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ایڈریسز کیے گئے، جو ہمارے پہلے ایکسٹرنل بیگیج تھا اس کو ختم کیا گیا، خاص کر گردشی قرضوں کے حوالے سے بات کریں، ان کے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی ایڈریس کیا گیا، اس میں ریفارمز لائے گئے، آئی پی پیز کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو ہے نیگوسیشنز کی گئیں اور ساتھ ساتھ ونڈ پاور پروجیکٹس، ہائیڈرو پروجیکٹس لگائے گئے، یہاں پر ان منصوبوں کو ترجیح دی گئی تاکہ عوام تک سستی بجلی مہیا کیا جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ گورنمنٹ نے 2 سے 3 دفعہ انڈسٹریز کے لیے اور ریزیڈنشل کے لیے دونوں کے لیے پیمنٹس یعنی کہ پر یونٹ کیپٹل جو ہے وہ اس کو کم کیا گیا اور یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے ریٹس فراہم کیے گئے تاکہ جو انڈسٹریز ہیں وہ اچھی مینوفیکچرنگ کر سکیں اور ان کے پروفٹس زیادہ ہو سکیں۔ اگر ہم بات کریں ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے تو ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی بڑے اقدامات گورنمنٹ نے کیے اور اس کے اندر خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر کے اندر بھی ریفارمز لائے گئے، ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ریفارمز لائے گئے، ان کو بتایا گیا کہ کسانوں کو خاص کر ان کی آسانی کے لیے ایک ڈیجیٹل وے میں انوویشن کی طرف لے جایا گیا، ایک اپلیکیشن انٹروڈیوس کروائی جس کا نام زرخیزی ایپ، اور وہ تاکہ عام جو ایک کسان ہیں ان کی پرابلمز کو، ان کی فائنانسنگ کو، ان کے تمام اس ایشوز کو ٹیکل کیا جائے، خاص کر 10 لاکھ تک کے قرضوں کی فراہمی کو آسان فائنانسنگ فراہم کی گئی اور یہ بھی گورنمنٹ کا ایک مین انیشیٹو تھا جو کہ ہم نے دیکھا، خاص کر اس میں بیج پر سبسڈی دینا۔ اور ہم بات کریں گے اگر جدید آبپاشی نظام یعنی اریگیشن کے اگر آپشنز کو دیکھا جائے، اس سسٹمیٹک وے میں زرعی پیداوار کو بڑھانا یہی ایک گول رہا اور گورنمنٹ نے اس پر بھی پالیسی بنائی تاکہ تمام جو ایک ہماری اکانومی کے اوپر ویٹیج ہے وہ بڑھ سکے اور ایگریکلچر کا جو انفلوئنس ہے وہ آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈسٹریز اور ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں، اس میں بھی واضح طور پہ سکسس دیکھی گئی ہے، شرح سود میں کمی یعنی کہ ہم نے دیکھا 22% سے اب ہمارا انٹرسٹ ریٹ آ چکا ہے 10.5%، تو یہ ایک واضح کمی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سال یہ کی گئی ہے۔ اور خصوصی براعتی پیکیج یعنی کہ اگر ہم بات کریں کچھ انیشیٹوز کی اور کچھ سبسڈیز کی تو یہاں بھی انڈسٹریز کے لیے کیا گیا، آسانیاں پیدا کی گئیں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، اور خاص کر ایس ایم ایز کے بارے میں بات کی جائے یعنی کہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی فائنانسنگ اسکیمز بھی نئی انٹروڈیوس کروائی گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس چیز کو یقینی بنایا، میک شور بنایا کہ تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ عورتوں کے لیے خاص کر اگر ویمن اگر بات کی جائے تو ان کے لیے، عورتوں کے لیے بھی کاروبار کے لیے آسان قرضے فراہم کیے گئے اور یہ بھی ایس ایم ایز کے ہی اسپیکٹ میں بہت اچھے طریقے سے انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کی تو یہاں بھی ڈیولپمنٹس
डेवलपमेंट्स यहाँ भी जो हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ हैं वो कम नहीं हैं, वो एक अपनी ही कह सकते हैं इनफरादी तौर पे भी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर एक डेवलपमेंट पैदा हुई। एफडीआई को अट्रैक्ट करना हो, चाहे अगर नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत इसमें तमाम चीज़ें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो माइनिंग की एक्सप्लोरेशन है इसके हवाले से इसको यकीनी बनाया गया। एक्सपोर्ट पे जो एक हमारे पास प्रेशियस जेम्स हैं, प्रेशियस जो स्टोन्स हैं, प्रेशियस मिनरल्स हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया गया और ट्रांसपेरेंट जो एक सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ये भी हमने की। और हम बात करें अगर एक्सपोर्ट के हवाले से यानी कि हलाल मीट, हलाल एक्सपोर्ट के हवाले से, ब्लू इकॉनमी के हवाले से, तो यहाँ भी बहुत सारी डेवलपमेंट हैं जो सामने आई। इस बार हलाल फूड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई गवर्नमेंट की जानिब से ताकि इसमें इंटरनेशनल जो हमारी मार्केट्स हैं इस तक रसाई भी पहुँच सके हमारे लिए। और इसके अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान सिंगल विंडो जो एक हमारे पास इदारा है इसमें भी बहुत काम हुआ और एक्सपोर्ट के लिए एक वाज़े तौर पे हमारे एग्जिबिशंस करवाए गए गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, ताकि बहुत अच्छी सी पॉलिसी सामने आए और सब ने मिलकर ये जो साल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवोक किया इसके अंदर कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ें, रेमिटेंसेस में इजाफा हो और हमारे पास जो इनोवेशन है, जितनी भी ज़्यादा ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी माशी सरगर्मियाँ हो रही हैं, इनके अंदर इनोवेशन के साथ हम आगे बढ़ें। और लास्टली आपको बताएं समाजी तहफ़्फ़ुज़ और आलमी एतमाद यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, जिसके अंदर तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ चाहे वो भी हों, करेंसीज़ की हों या हमारी इकॉनमी की हो, ये सब बढ़ती हुई दिखाई दी। और साथ साथ काफ़ी इसमें समाजी प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसके अंदर भी कुछ उसको भी मज़ीद फ़ाइन ट्यून किया गया। तो ये डेवलपमेंट्स, ये पॉलिसीज़ थी जो इस साल 2025 में गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन तरीके से मैच्योरिटी के साथ इसको दिया। और ख़ासकर आपने अब से अगर हम 2-3 दिन पहले की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो PIA की प्राइवेटाइजेशन वो भी एक वन ऑफ द मेन डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट ने इस बार की। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं तो इस जो ये हमारा सेगमेंट है इसका आगाज़ करते हैं। के लिए जामिया हलाल फूड पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। साथ ही समंदरी वसाइल के जरिए माहीगीरी, शिपिंग और गवादर पोर्ट की सरगर्मियों को जदीद बनाकर बरामदात में इजाफा किया गया। कम आमदनी वाले तबकात को महंगाई से बचाने के लिए समाजी प्रोग्राम्स को वुसअत दी गई। IMF और आलमी अदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का माशी तशख्खुस मजबूत किया। जी, रिपोर्ट आपने देखी और एक ह्यूज हम कह सकते हैं अचीवमेंट्स जो कि गवर्नमेंट की जानिब से खासकर पॉलिसीज़ के तौर पे एक तोहफ़तन दिया गया और ये वाकई एक जामिया पॉलिसीज़ थी जिसके इम्पैक्ट्स हमने, जिसके फ्रूट्स हमने देखे। तो आज 2025 की मुआशी कामयाबियाँ और ख़ासकर पॉलिसीज़ के हवाले से मुआशी कामयाबियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ नईम सिद्दीकी साहब फर्स्ट सेगमेंट से ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वेरी वार्म वेलकम उस्मान चौहान साहब। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल हम मुआशी कामयाबियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस बार हमने ख़ासकर अगर स्टेप बाय स्टेप हम लेके स्टार्ट करें तो स्टेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2025 में ख़ासकर स्टेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि ये हमारा जो ऑप्शन है एक्सप्लोर होना चाहिए और 2025 में हम स्टेबिलिटी जो है वो हासिल कर लें इकॉनमी के हवाले से। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त, ख़ासकर जो कि एक मेन एस्पेक्ट था कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट्स, इकॉनमी को डिजिटाइज़ करना, इसके ऊपर फोकस किया गया। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत ने अवलीन तरजीह इस्तेहकाम को दी और मईशत को मुस्तहकम करके छोड़ा, रफ़ा आमा को मद्देनज़र रखते हुए। अब 2025 चूँकि ख़त्म हो रहा है तो हम 2026 की जानिब भी अगर देखें तो ये इस्तेहकाम जो है ये दरकार होगा। उसकी वजह ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पे आप देखें तो हालात ठीक नहीं हैं। ट्रंप और अमेरिका, दूसरी तरफ फ़ार ईस्टर्न कंट्रीज़, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का शिकार है। तो हमें मज़बूत रहना पड़ेगा और जिस तरह से हुक्मरानी की गई मईशत की इस साल, हमें अगले साल भी ये इस्तेहकाम रखना पड़ेगा बरकरार। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ग्रोथ, इज़ाफ़ियत को कैसे हम फ़रोग़ दें इंशाअल्लाह। राइट।
नईम सिद्दीकी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी ख़ासकर टैक्स रिफॉर्म्स से इस बार बड़ी एक रिफॉर्म्स में जो एक इम्पैक्ट है वो देखा हमने। पर वीक हमने इजलास देखे, असेसमेंट्स देखी, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खुद चेयर कर रहे हैं और तमाम चीज़ें थोड़ी सी ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाने का प्लान है ताकि इसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो और जो टैक्स का निज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो इसके ऊपर कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि इस साल काम हुआ? इस साल बहुत काम हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पे टैक्स के ऊपर। तो देखें, अब गवर्नमेंट खुद भी कह रही है कि टैक्स में, ख़ास तौर पे आपने एसएएफसी की जब जिक्र किया, तो एसएएफसी ने बहुत मेहनत की है इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी, और लोकल भी बिजनेस जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो पॉइंट यही है कि हम टैक्स में रिफॉर्म लेके आएँ और टैक्स के निज़ाम को ट्रांसपेरेंट इस तरह करें कि इसमें टैक्स बेस को बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे और उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आएंगे जो टैक्स नहीं देते या जो टैक्स नेट से बाहर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक अपनी रैकी कर ली है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अपना होमवर्क कर लिया है, और ये आइंदा आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ इस साल था, ये आने वाले सालों में हम इसको 2.5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। और ये गवर्नमेंट की काविशें जो हैं, ये इसमें डेफिनेटली टैक्स देखें, टैक्स एक बुनियादी चीज़ है जो देना हर शख्स का बेसिकली फ़र्ज़ भी है और हुकूमत की ज़रूरत भी है, लेकिन उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि वो कोई उससे इफ़ेक्ट भी ना हो, और कि जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स नेट में है और जिन पे टैक्स नहीं लगता उनसे गवर्नमेंट टैक्स ना ले। तो ये जब अगर यूनिफॉर्म सिस्टम हो जाएगा तो डेफिनेटली। दूसरी बात ये है कि ये जो साल था 2025, ये मीशत में एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पे सामने आया दो वजूहात की बिना पर। एक तो महंगाई कम हुई, आपने कहा 38% से हम लोग इन्फ्लेशन को 7% ले गए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ऑयल की प्राइसेस थी जो $130 से अब इस वक्त 70 की रेंज में है। तो ये भी जो हमारा बिल जो है वो जो तकरीबन 14 बिलियन डॉलर था वो 7-8 पे आ गया। उसके बाद मार्कअप एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हमारी जो है बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का, फिर आपने जिक्र किया एनर्जी सेक्टर का, उसमें इस्लाहात हो रही हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस्लाहात वाकई हुई हैं और गवर्नमेंट की जिसमें परफॉर्मेंस है वो वाज़े तौर पे देखी जा रही है। मैं उस्मान चाहन साहब से भी एक सवाल करना चाहूँ, जब बात कर रहे हैं पावर सेक्टर के हवाले से, तो तवानाई के शोबे में हमने बेहतरी देखी है, पर यूनिट प्राइसेस चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हों, रेजिडेंशियल हवाले से हों, वो भी देखी, इंडस्ट्रियल पैकेजेस दिए गए, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ बनाई गई। तो उस्मान साहब ये भी बताइएगा, जहाँ इतने सारे काम किए गए, फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमने जीसीसी कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी, मलेशिया के साथ न्यू ऑर्डर्स देखना, चाइना के साथ मीट मार्केट में नई डिस्कशन करना, कितना ज़्यादा आप समझते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं? और दूसरा ये, जहाँ ये तमाम चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं, वहीं हमारे पास जो हमने टैक्सेस के हवाले से बात की, उसमें रिफॉर्म्स जहाँ लाए जा रहे हैं, वहीं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर बर्डन नहीं डाला गया, बल्कि हमने कोई एक एनालिसिस मौजूद था कि हमारे पास मिनी बजट हर साल आ जाता है। इस बार तो हमने कोई मिनी बजट भी नहीं देखा और तमाम चीज़ बड़ी सेटल डाउन हो गई। क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात से इसमें भी इत्तेफाक करूंगा कि सेटल डाउन हुई हैं, और जो आपने मिसालें दी थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं कि हर अहम शोबे में काम किया गया है और कामयाबी भी हासिल हुई है। मैं इसको वसी तनाजुर में देखते हुए ये गुजारिश आपसे करूँगा कि IMF के साथ जो हमारा ताउन है उसके नताइज उसके समरात साबित हो रहे हैं अब, क्योंकि ये प्रोग्राम अब थोड़े अरसे से चल रहा है, और अब अगर हम इसी राह पे गामज़न रहे तो हमारी जो इस्लाहात हैं उनके समरात मज़ीद आपको 2026 और 27 में नज़र आएंगे, जिनमें सबसे अहम जो हैं वो आपकी तवानाई का शोबा है। उसके अलावा जो हैं आपके फ़िस्कल डेफ़िसिट, आपका माली ख़सारा जो पहले था, और करंट अकाउंट डेफ़िसिट यानी दरामदी ख़सारा, इनमें भी आप बहुत बेहतरी देखेंगे, और ये उसी इस्तेहकाम को अवली तरजीह हुए देते हुए ये समरात आपको हासिल हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये एक तसलसल रहे 2025 और 26 के दरमियान, चाहे बैरून मुल्क जो कुछ भी हो रहा हो, हमारे अंदर से वो मजबूती अब नुमायाँ होनी चाहिए।
رائٹ نعیم صاحب، مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھی گئی. ایک وقت یہ تھا کہ یہ سیکٹر کبھی ٹیپ ہی نہیں ہوا تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ یہاں پر ساری چیزیں ہمارے پاس ایف ڈی آئی کے طور پہ اور اپرچونیٹیز کا بنچ آف اپرچونیٹیز اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس سیکٹر کے اندر موجود ہیں. تو اس سال کے اندر اس میں کیا ڈیولپمنٹ دیکھی آپ نے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب سیکٹر آف دا فیوچر ہو گیا ہے. مائن اینڈ منرل سیکٹر کو گورنمنٹ نے انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 6 سے 8 ٹریلین ڈالر کے جو ہے ریئر ارتھ جو منرلز ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں ابھی 1.25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اور ریکارڈنگ میں بھی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور پاکستان میں کاپر اور یہ جو ہمارے ریئر ارتھ منرلز ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتے ہیں. اور دنیا میں اس وقت 3 میٹل جو ہے نا، گولڈ، سلور اینڈ کاپر جو ہے وہ انتہائی نایاب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے وہ نایاب ہوتی جا رہی ہے. تو پاکستان کے پاس اس وقت بہت اپرچونیٹی ہے کہ ہم اپنے جو مائن اینڈ منرل سیکٹر کو، خاص طور پہ جیسے اپنے جیم کی بات کی، اسٹون کی بات کی، اور بہت ساری چیزیں. اور یہ بڑی فارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان اس خطے میں ہے چائنا کے بعد جہاں پہ ایک منرلز کی، ریئر ارتھ منرلز کی ایک بڑی ہیوی کوانٹٹی موجود ہے. اور اس کو دنیا نے اس کو جو ہے اس کو باور کیا ہے، دنیا نے اس بات کو مانا ہے کہ یہاں پہ ریئر ارتھ منرل موجود ہیں. اور جو کہ فیوچر آنے والی جتنی آپ کی ای وی الیکٹرک وہیکل انڈسٹری ہے، اور آپ کی جتنی موبائل انڈسٹری ہے، اور آپ کی اور ڈفرینٹ قسم کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو منرلز یوز ہوتے ہیں وہ سارے پاکستان میں موجود ہیں. اور میں اس کا تو فیوچر بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آئی ٹی کا فیوچر بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کو بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت 100 بلین ڈالر پہ بھی ایکسپورٹ لے جانے کی. اور اس کو وہ ایکسپورٹ سے اسی وجہ جا سکتی ہے، ایک تو ہم اپنا انٹلیکٹ یوز کریں، وہ انٹلیکٹ ہمارا آئی ٹی کی فارم میں موجود ہے اور بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اور دوسرا ہماری مینوفیکچرنگ سائڈ ہے. تیسرا ہماری زمین ہے، اس کے اندر جو معدنیات موجود ہیں، اور جو اس کے اندر ہماری فصلیں موجود ہیں، جو اس کے اندر ہمارا پوٹینشیل موجود ہے، اس کو ضرور ہم اس سال یعنی کہ جو نیکسٹ ایئر ہے وہ نعیم صدیقی صاحب، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ. آئی ٹی سیکٹر میں مس کر گئی تھی کیونکہ اتنی ساری چیزیں تھیں، اتنی ساری پالیسیز تھی. اس میں آئی ٹی سیکٹر از ون آف دی سیکٹر جس میں واقعی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. میں اگین عثمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. عثمان صاحب، جہاں اتنے ہی سارے کام کیے گئے وہاں عوام کے فلاح کا بھی خیال کیا گیا، یعنی کہ عام عوام کا خیال کرنا، اور خاص کر وہ متوسط طبقہ جو کہ کافی اس کو ضرورت ہے، تو اس طبقے کے لیے بھی مہنگائی کا جب ایک ہم نے دیکھا کہ اس میں کمی کی گئی، اور خاص کر گورنمنٹ کی جانب سے سماجی جو پروگرامز ہیں ان کے اوپر توجہ دی گئی. بی آئی ایس پی آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں، اس ٹائپ کے اور پروگرامز جس میں آئی ایم ایف سے کافی نیگوسیشنز کی گئیں کہ آپ جو ہماری یہ عوام ہے ان کا خیال کیا جائے، اور ان کے اوپر تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا جائے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے، اس سال کیا کیا چیزیں ہوئیں اور عوام کے لیے کتنا زیادہ اس چیز کو یقینی بنایا گیا کہ آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنالٹیز ہوں لیکن ان کا خیال سب سے پہلے، ان کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ سامنے رکھا گیا؟ جی بالکل. اس حکومت کو احساس ہوا کہ فلاح کاری جو ہے اور عوام دوستی بہت درکار ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا خاص طور پہ متوسط طبقے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. تو انہوں نے یقیناً جیسے آپ نے فرمایا آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران اس پہ بہت اصرار کیا کہ جو بھی پالیسیز عائد کی جائیں گی اور جن کو عملی جامہ پہنایا جائے گا اس میں متوسط طبقے پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈلے. ہمارا جو متوسط طبقہ ہے وہ اپنے طور پہ بھی اٹ از ویری ریزیلینٹ. انہوں نے بہت ہمت سے اور صبر سے یہ وقت گزارا ہے بین الاقوامی بحران کا، اور اس کے ثمرات اب ان کو ملیں گے چونکہ اب ہم استحکام کی منزل تک پہنچ چکے ہیں، یہ کامیابی حاصل کر لی ہے. تو اب متوسط طبقوں کو زیادہ گنجائش بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی وہ گنجائش ملے گی کہ وہ فلاح کاری جو ہے مزید بڑے پیمانے پہ کر سکے.
वेल थैंक यू सो मच उस्मान चौहान साहब, आप मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और नईम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। ख़ासकर हम बात कर रहे हैं मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से। तो आपको बताएं कि मौशी पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट ने अचीवमेंट की, उसमें थोड़ी सी एक मैं समराइज़ करना चाहूँगी कि इस साल 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने एक मरबूत पॉलिसीज़ दी, जिसका जो एक इम्पैक्ट था वो ये था कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने जो स्टेबिलिटी है उसको यकीनी बनाया। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो तमाम शोबों के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अगर बात करें तो एक सेक्टर को फोकस नहीं रखा गया, बल्कि तमाम सेक्टर्स को फोकस किया गया, ताकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो सारे ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हो, पूरे ही सब अक्रॉस द बोर्ड हो। तो आज हम इसके हवाले से ही बात कर रहे हैं। तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसमें हमने देखा टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए गए जिसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और हर साल नया टारगेट बढ़ा के टारगेट रखा जाता है, और गवर्नमेंट उसको कोशिश करती है कि उसे अचीव भी करें। अपने अखराजात में कमी की गई, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स में कमी की, जिसके इम्पैक्ट्स हमने देखे कि वाज़े तौर पर आए। मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से राइट साइजिंग की गई, PIA प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करें तो यहाँ भी यही वजह थी कि किसी तरीके से जो एक बर्डन है वो कम किया जाए, जो बैगेज है वो कम किया जाए। और अगर हम बात करें कि ख़ासकर जो कि एक इम्पैक्ट है पावर सेक्टर के अंदर, तो ऑफ कोर्स नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, ख़ासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए, विंड पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए, और डिफरेंट जो एक यूनिट में कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से प्राइसेस में कमी देखी गई, वो भी वाज़े है। इंटरनेशनल ऑयल इम्पैक्ट्स जितना हुआ पास किया गया, ताकि एक हम कह सकते हैं ना कि जो सिस्टम है इकॉनमी का उसको भी लेके चला गया, और साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि आम आवाम को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। आमदन में बेहतरी लाई गई, रेमिटेंसेस में इजाफा देखा गया, एक्सपोर्ट में भी इजाफा देखा गया। ख़ासकर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें कमी देखी गई, इन्फ्लेशन में वाज़े तौर पे कमी की गई, और मच मोर जो कि अभी आपको हम प्रोग्राम के डिफरेंट सिलसिलों में बताते रहेंगे, कल भी और परसों भी, कि जितने इनिशिएटिव्स और जितने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं वो आपको बता सकें कि गवर्नमेंट ने इस साल के अंदर क्या क्या की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।